اگر کوئی 1000 مرتبہ کبھی پڑھے گا دوپہر میں تو شیطان اس کے وجود سے نکل کر شیطان اس سے عاجز ہو جائے اور نفس امارہ کمزور پڑ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انسان کی فطرت اور عادت یہ ہے کہ کوئی بھی کام وہ کرتا ہے تو اس کے فائدے کو ضرور جاننا چاہتا ہے کہ یہ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا، ہے نا۔ عمومی طور پر یہ عام انسانوں میں سے ہر ایک کی یہ فطرت کا حصہ ہے، مگر صوفیاء اور اولیاء اس سے بالا تر ہیں۔ یہ باتیں ضمناً ہے کہ ذکر لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید کا ذکر کرنے کے فوائد جو ہم کو ظاہر ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ اگر یہ فوائد آپ پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آداب ذکر میں آپ سے کوتاہی ہو رہی ہے، یعنی کچھ تو کمی ذکر کے طریقوں میں یا اس کے آداب میں ہو رہی ہے جس سے یہ فوائد آپ کو حاصل نہیں ہو رہے۔ تو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 فوائد جو ہے ہم نے ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا کیا ظاہر ہوتا ہے تاکہ عام انسان اس ذکر کی طرف راغب ہو جائے۔ صوفیہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے پیچھے نہ کشف، نہ کرامت، نہ رزق، نہ کچھ، یہ ساری چیزیں وہ صرف رضا الہی کے لیے کرتے ہیں۔ مقصد آپ کا یہ ہو، مگر آپ کی نفسیات کے حساب سے کہ ہر انسان کوئی بھی کام بغیر فائدے کے کرنا نہیں چاہتا ہے نا، میں یہ کروں گا تو یہ فائدہ ہوگا، تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں ذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار فوائد ظاہری و باطنی ہیں، بہت سارے فائدے ظاہر اور باطن دونوں کے ہیں۔ اگر یہ فوائد عمل کرنے کے بعد بھی ظاہر نہ ہوں تو ذکر کے آداب کی طرف آپ کو توجہ کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ تو کمی طریقے ذکر میں یا ذکر میں آپ کے واقع ہو رہی ہے۔ اب سب سے پہلا جو فائدہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کلمہ طیب کا اگر کوئی ذکر کرنے والا ہے اور اگر کوئی 1000 مرتبہ کلمہ طیب کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ سمجھا؟ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ کلمہ توحید کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں دن بدن پیر اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی محبت دن بدن بڑھتی جائے گی۔ اس پر عمل کرنے کے باوجود بھی آپ جانچ لیں آپ کہ اگر یہ ذکر کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں آپ کے شیخ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر آپ کے دل میں نہیں بڑھ رہی ہے تو فوراً سمجھ جائیے کہ آپ کے ذکر کے طریقے میں یا آداب میں کمی ہے، اور اگر ایسا اب تک ہوا ہے تو از سر نو پھر سے آپ ذکر شروع کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فوائد ضرور آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ دوسرا فائدہ ہے، ابن عطا اللہ شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا ہے تو عرش اعظم میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جب کوئی ذکر لا الہ الا اللہ کرتا ہے تو عرش اعظم ہلنے لگ جاتا ہے، عرش جنبش میں آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کے اس ذکر سے عرش کیوں ہلنے لگتا ہے؟ چونکہ یہ کلمہ طیب عالم جبروت سے ہے۔ کس سے ہے؟ عالم جبروت سے ہے۔ اس کی نسبت ملک سے ہے اور ملکوت کی طرف صعود کرتا ہے، اور حقائق عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس عالم سے اس کا کوئی حقائق عالم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یہ عالم ملکوت
की तरफ ये जिक्र करने वाला जो है उस तरफ सऊद करता है। समझ आ रहा है? तीसरा, अगर कोई शख्स 1000 मरतबा कलमे तौहीद का जिक्र सुबह करता है, सुबह के वक्त 1000 मरतबा कलमे तौहीद अगर कोई पढ़ता है तो उस पर असबाबे रिस्क के तमाम तरह के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो अब वो अफराद जो रिस्क की तंगी के शिकार हों, असबाबे रिस्क ना बन पा रहे हों, तो ये जिक्र करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन पर रिस्क के अल्लाह तबारक व तआला गैब के दरवाजे खोल देगा। यहाँ रोजी से मुराद यानी कौन सा रोजी? ये जिस्मानी और रूहानी दोनों गिज़ाएं उसके लिए आसान हो जाएंगी। बात समझ आ रही है? यहाँ सिर्फ ज़ाहिरी गिज़ा नहीं, ज़ाहिरी रिस्क नहीं, रिस्क ज़ाहिरी और बातनी दोनों के दरवाजे उस पर खोल दिए जाएंगे। इसका चौथा फायदा जो है, अगर कोई सोते टाइम 1000 मरतबा कलमे तौहीद का जिक्र करता है तो उसकी रूह अर्श के नीचे पहुंचकर अपनी कुव्वत के मुताबिक रोजी पाएगी। बात समझ आ रही है? पांचवा, अगर कोई दोपहर के वक्त 1000 मरतबा पढ़े तो शैतान, अगर कोई दोपहर के वक्त 1000 मरतबा पढ़े तो शैतान इससे, अगर कोई 1000 मरतबा कभी पढ़ेगा दोपहर में तो शैतान इसके वजूद से निकलकर शैतान इससे आजिज हो जाए और नफ्से अम्मारा कमजोर पड़ जाए। समझ आ रहा है? जो बातिन के अंदर शैतान ने हमारे बसेरा जमाया हुआ, तो हमारे बातिन से जो है वो दूर हो जाएगा और उसके दूर होते ही हमारे नफ्स के अंदर जो पाकीज़गी की तरफ, शराफत की तरफ हमारी जो नफ्स जो है वो माइल होना शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो इससे जो है नफ्स और शैतान दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। यानी 1000 मरतबा अगर कोई जिक्र ये करता है इस तरीके से तो शैतान आजिज होकर के उसके बातिन से, जो उसने हमारे दिल के ऊपर कब्जा जमाया बैठा है, वहां से वो कमजोर पड़ के निकल जाता है और नफ्स जो हमारी पाकीज़गी और शराफत की तरफ माइल हो जाती है। छठवां, अगर कोई चांद देख करके 1000 मरतबा कलमे तौहीद का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह की जिस्मानी और रूहानी अमराज से उसकी हिफाजत फरमाता है। तमाम तरह के अमराज जिस्मानी व रूहानी से वो महफूज कर लिया जाता है। सातवां, शहर में दाखिल होते वक्त या निकलते वक्त अगर कोई 1000 मरतबा कलमे तौहीद का जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह के खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ों से उसको महफूज रखता है। आठवां, जो हुजूर कल्ब के साथ 1000 बार पढ़े, जो हुजूर कल्ब के साथ अगर कोई शख्स आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और आपके पास कोई ताकत नहीं जो उसका मुकाबला कर सको, तो अव्वल तो कोशिश करो कि उसको माफ़ कर दो या उससे दूरी अपना लो। अगर ये नहीं हो सकता है तो 1000 मरतबा कलमे तौहीद पढ़कर अगर कोई उसकी तरफ दम कर देगा, फूंक देगा, तो वो जालिम जो है हलाकत के करीब पहुंच जाएगा। लेकिन खबरदार ऐसा ना करें। ये राज बताने का मकसद हमारा माज़अल्लाह ये नहीं है कि कोई ऐसा करे, बल्कि उसके फ़वाइद के ज़िम्न में इसलिए हम बयान कर रहे हैं कि अगर वाकई कोई जालिम फासिक है जो आपके ऊपर जुल्म जबर के पहाड़ तोड़ रहा है तो ऐसी सूरत में इसको इस्तेमाल की इजाज़त है, वरना नहीं। नवा, अगर कोई 1000 बार तहारत कल्ब के साथ बानियत कश्फ पढ़े कि उस पर गैब के असरार जाहिर हों तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर गैब के आलम को रोशन फरमा देता है। यानी बातनी चीज़ें जो है जो आम इंसान को नज़र नहीं आती हैं, इस पर कश्फ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला मलक व मलकूत के दरवाजे
उस पर खोल देता है, यानी गैब की मुशाहिदात के दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। 10वां, जो कोई 70,000 मरतबा इसको विरद में रखे तो अल्लाह तबारक व तआला बरोज़े क़याम, बरोज़े हश्र बेहिसाब व किताब उसको दाखिले बहिश्त फरमाएगा। ये कुछ फ़वाइद जो हमने आप लोगों के नफ्सियात और इंसानी फितरत को जांचते परखते हुए हमने बयान किया। मगर ये जो भी आमाल करें अल्लाह की रज़ा के लिए करें। खिड़की खोलें आप अजान के लिए, हवा तो इंशाअल्लाह ताला फ्री में आएगी ही। तो ये फ़वाइद के बजाय आप नियत रखें कि हम अल्लाह के क़ुर्ब के लिए करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सारे फ़वाइद तो खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाएंगे। अब अगर 1000 मरतबा पढ़ने के ये फ़वाइद हैं, तो अगर कोई शख्स जो पास अनफास के ज़रिए जितनी भी सांसें निकलती है उसमें शुमार करता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उस पर अल्लाह तबारक व तआला कितने रुमूज़ व असरार के दरवाज़े खोल देगा, कितनी नेमतों से वो नमाज दिया जाएगा। इसीलिए सूफिया अक्सर, और हमारे यहाँ तो ख़ास तौर पर अल्लाह के फजल व करम से बहुत सारे बच्चे हमारे इस पे अमल करते हैं अल्लाह के तौफीक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से। अल्लाह तबारक व तआला जो भी अमल करे उसमें खुलूस के साथ करे, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।